सकाल सकाल माँ घर किसी काम नहीं तो आसिकी जड़े ये देखो तो आमर आज गोटे नुआ अतिथि आसी कालीठू आसला काली सन्ध्या आसला सेटा कौनटा शुआ छुआ गोटे आसी बाबरे ना भी दिया सैला राजा कौन केते टंका रही शुआर किछि रूम हुम हैनी बड़ हेले हब रूम ये गोटे आसी काली सन्ध्या बेलू आसला किणा है तो आसी जेहेतु गचर कौटू मागिक आणनु किणा है आसी 2000 टका दे किणा है देखु आम घर एत शौक कारण आम तो चंगु मुंगु चली गले चंगु मुंगु आउ नहांती जीवार हो गलानी बोधे 2 मास हो गलानी 1.5 मास हम चली गलानी आटा आसीगला आमर नुआ शुआ देखा जाऊ या आयुष केते रहउची केते दिन रही पार आम घरे चलो सांग माने गुड मॉर्निंग आज न्यू वीडियो को स्वागत आज तो पाग पूरा खराब वर्षा पाग आ देख केते जोर वर्षा होचा मारे ए देख वर्षा जोर होउची आज तो मौसम पूरा खराब ए देखन के जाय वर्षा होउची एरी कला को देखले देखा जिवो आम दुआरे पूरा पिचु तरलिया आरंभ हो गलानी पिचु तरला आरंभ हो गले आम दुआरे जेहेतु वर्षा टिके हम माने आम दुआरे पिचु तरल जीव पूरा पिचु तो गले माने गोड़ गलिक रही जीव देख लिसिन कहले कचड़ा खाई साइले जाउतिले त खाइया आनिया को गोड़ खसी गला जे चप्पल दिए रे पड़ी गली लिसिन कचड़ा खाई साइले आज सकाल सकाल मौसम तो खराब आज कुआड़े किसी जाई होनी खाली घोड़ी पुड़ी आज सोई पड़ा आज कोन गुड्डी फुड्डी हेकी सोइबो आज सोई पड़ा घोड़ी पुड़ी हेकी आ देह तो खराब है कारण प्रबल देह खराब है आउ किसी कही होनी से स्ट्रोक होउची एमितरे भी स्ट्रोक हुए आज भी टिके आहुरी स्ट्रोक हो दउची कारण देह के खराब अछि आ नंदनकानन आसिकी काली पूरा वीडियो बोधे लंग कर पारे पूरा 4-5 मिनट वीडियो पकई कारण देह खराब हो गला किसी कहीलानी आसिक शोई पड़िली खाई पीकी सका उठिकी स्टार्ट करी देखा आज दिन कार्यक्रम कौन होउची आज कौन करवा चलो नेक्स्ट कौन कले देखे आज तो पाग खराब है सांग माने मु तो बसी कौटी कहले ये किचेन रे बसी किचेन रे बसिक मुझे रोसई कर रोसई कारण ये तो मु रोसई करुची रोसई रे अच्छी तमर बसी कोबी आलू तरकारी बसी कोबी आलू तरकारी बसी यहाँ हूँ दीपर पखाड़ खाई सारे पखाड़ खाई जाइए वर्षा तो होता भोरी भरी शोई पड़ी एवं बेसिन मामार जाइए गड़िया को माने ड्रेस पतर सफा करने बसिक चुली जालुची बाकी तरकारी देखुची आम नुआ अतिथि आसी काली अच्छा बसी आम नुआ अतिथि जगिकी बसै पड़ी ये नुआ शुआटे छुआ आसी जगिकी बसी कारण बिले तो आम घर प्रबल देखते चंगु मंगु सॉरी पुसी अच्छी आउ बाकी 2-3टा बिले आउंदी से काले अटाक न करंतु जगिकी बसै पड़ी से बसिकी बाकी रोसई कर जगियार भी हो देख आमर
କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବସିଛି। ଏଠି ଆମର କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବସିଛି। କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିଯାଉ ତାପରେ କାଢିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ଏବେ ଚୁଲି ଜାଳ ପିଇବାରେ ଅଛି। ଦେଖୁନ ଜାଳ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଜାଳ ଦଉଛି କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚୁଲି ମା ଝିଅ ଯାକ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ଖରା ତ ମାଇଲାଣି ଆଉ, ଯାହା ହଉ ଖରା ମାଇଲାଣି। ଏଥର ଆମର ଆସିଗଲୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଦବା ଟିକେ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା କରିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜି ତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ପାଗଟା ପୁରା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିଗଲି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ, ଖାଇଦବା ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇସାରିବା, ତାପରେ ଶୋଇକି ତାପରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ଘରେ ରହିଲେ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଯେହେତୁ ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ମୋର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଲ ଫୁଲିକି ଥିବ। କାଲି ପୁରା ଏ ଗାଲଟା ପୁରା ଦର୍ଜ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡାରୁ ପୁରା ଗାଲ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ସେପଟ ବେଳକୁ ଦର୍ଜ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋରରେ ବି କଥା କହିପାରୁନି, ସେଇଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ କି ଗରମ ଭାତ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଗରମ ଭାତ ଉଡ଼େଇଲି। ସକାଳେ ସେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଯୋଉ ପଡିଥିଲା, କଣ ବରଡା ପତ୍ର, ସେ ଯୋଉ କଳାଟା ଯୋଉ ପଡିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟେକିକି ଆଣି ଥୋଇଦେଲି। ସେ ଯୋଉ କଳା କଳା ନା ଉଡିଗଲି ନା, ମୁହଁ ବେକ ହାତ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଗଲୁ କାକରାନ୍ତି, ଏରା ସବୁ ଫଳିଗଲା ଲୋ, ମୁହଁ ପୁରା ଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ଅତିଥି ଖରା ଖାଉଛି ଆସି, ଶୁଆ। ଶୁଆ ଛୁଆ କାଲି ଆମର କିଣା ହେଇକି ଆଇଛି, 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣା ହେଇକି ଆଇଛି। ବିସିନି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ, ତା ବାପା ଆଇଲେ ଆଉ ଟଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ମରିଗଲେ। ସେ ତା ବାପା କହିବାରୁ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ନହେଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ତାକୁ ତା ବାପା କହିଲେ ତୁ କାନ୍ଦନା, ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଆଣିବା, ଆଉ ଶୁଆ ସିଜିନି ହଉ ଆଣିବା। ଆଉ ଅର୍ଡର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଇଲା ଆଉ। ଲିସିନି ପାଇଁ ଶୁଆ ଆଇଛି, ଲିସିନି ତାକୁ ପୋଷିବ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦବ। ହଉ ଆମ ଶୁଆ ଏଠି ଶୋଇଥାଉ, ଖାଉଥାଉ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି, ଖାଇସାରିଲେ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ହେଲାନି। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ମା ଝିଅ ଯାକ। ଏଠି ଶୋଇଲନି, ଭାତ ଆମର ସେପଟେ ବସିଛି, କିଚେନରେ ଭାତ ବସିଛି, ଆମେ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗଡୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ।